अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। द 724 में आप लोगों सभी का स्वागत है और 724 से मैं जुनीद चंदा। ये आपके सामने आने का खास मकसद ये है कि आज हिंदुस्तान के लाखों करोड़ों दिलों की एक जो आवाज़ है, एक मोटिवेशन, एक जो आवाज़ जो हर इंसान की मोबाइल व्हाट्सएप पे जो अक्सर आप देखते हैं, मौलाना रशीद साहब आज हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो 724 में आपका खैर मकदम है। जैसे कि मौलाना, हम जब भी आपकी वीडियो देखते हैं तो आपकी वीडियो में एक दर्द होता है जो आजकल के जो जनरेशन में, आजकल के जो दौर में हिंदुस्तान में जो तकालीफ हो रही है वो आप अपने अखबार ज़रीन के ज़रिए बयान करते हैं। ये इसके बारे में कुछ जानना चाहेंगे? नहीं, बिल्कुल। मैं आपका सबसे पहले तो शुक्रिया अदा करता हूँ और यहाँ जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग एक काम पर लगे हुए हैं, एक मिशन पर लगे हुए हैं कि लोगों को, इंसानों को इंसानियत का दर्स देना, इंसानियत का सबक देना और लोगों को उनके पैदा होने का मकसद याद दिलाना कि हम लोग यहाँ पर क्यों जन्म लिया, हम यहाँ पर क्यों पैदा हुए। हमने ऊपर वाले ने हमको जो है एक इंसान बनाकर भेजा, लेकिन हम मसलक में बट गए, फ़िरक़ों में बट गए, जमातों में बट गए, धर्मों में बट गए और उसी से हम एक दूसरे को नापने लगे, जबकि ऊपर वाले ने हमको एक ही डिज़ाइन में पैदा करके भेजा और एक दूसरे से मोहब्बत करने के लिए भेजा। तो मैंने तो ये सारी जर्नी में इतना देखा है, ख़ास करके अपने हिंदुस्तान के अंदर, कि आप जितनी मोहब्बतें लोगों में देंगे, मोहब्बत की बातें करेंगे, जितनी मोहब्बत बांटेंगे, आपको उतनी मोहब्बतें मिलती हैं। मुझे बिला तफरीक मज़हब व मिल्लत हर आदमी ने और हर भाई बहन ने मुझे प्यार और मोहब्बत दिया है, मुझे फॉलो किया है, मुझे मेरे वीडियोस को लाइक किया है। तो ये इसी का नतीजा है कि आप बातें मोहब्बत की करो, प्यार की करो, जोड़ने की करो, तो सब आपके करीब आते हैं। जैसे कि आपके जो अखबार ज़रीन होते हैं, जैसे कि आपने कहा कि हर बहनें, माँ भाई जो भी है वो आपके अखबार ज़रीन को पसंद करते हैं और उसमें एक चीज़ है, एक जो दर्द है जो आपकी जो आशा ख़त्म होने के बाद भी हमें महसूस होता है कि आप और कुछ बोले हम सुने। जी देखिए, दिल से जो बात निकलती है वो असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज़ मगर रखती है। हमने चूँकि ज़िंदगी को बहुत करीब से देखा है और हम लोग खुद ऐसे कई फैमिली मैटर हम लोग सॉल्व करते थे और हमने लोगों के हालात देखे हैं, दोनों फैमिली की बात सुनी है और वहाँ पर जो आपस की उनकी जो झगड़े जिस वजह से होते थे, हमको ऐसा लगा कि बहुत ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं, सिर्फ सोच का फ़र्क है। अगर सोच तब्दील हो जाए, सोच बदल जाए तो झगड़े नहीं हो सकते हैं, मसाइल नहीं हो सकते हैं, तलाक़ें नहीं हो सकती है, फैमिली कोड ऐसे भरे पड़े नहीं रह सकते हैं। आप मेरे जितने भी वीडियोस देखें, आपको पता चलेगा कि मैं रिलेशन के ऊपर ज़्यादा वीडियोस बनाता हूँ कि हम आपस में किस तरह से पॉजिटिव सोच के साथ और एक दूसरे को सपोर्ट करने की नीयत से अगर हम रहे तो हमारे बीच कभी झगड़ा नहीं हो सकता। लेकिन जहाँ झगड़ा होता है सिर्फ अना की वजह से, मैं बड़ा हूँ मेरी सुनो, जहाँ पर आदमी थोड़ा सा ज़रा अपने आप को पीछे कर ले, जैसे मराठी में बोलते हैं ना, थोड़ा माघारी ले ले या माफ़ी मांग ले। गालिब का एक शेर भी है कि मैंने ज़िंदगी को यूँ आसान कर दिया, किसी से माफ़ी मांग ली, किसी को माफ़ कर दिया। तो इस तरह से एक माफ़ी मांगने का मिजाज अगर बंदे के अंदर आ जाए तो झगड़ा होता ही नहीं है। एक हिंदी में एक थॉट्स है कि हर समस्या का समाधान माफ़ी है। यकीन नहीं आता, हर मसले का हल है कि आप माफ़ी मांग लो या माफ़ कर दो, सब चीज़ सिरे से ख़त्म हो जाएगी। जी, 724 के माध्यम से आपको और एक हम सवाल करेंगे, जर्नलिज्म के हिसाब से हम आपसे सवाल करेंगे कि जो आपकी जो अखबारी ज़रीन होती है सिर्फ मुसलमान लोगों के लिए है कि हर इंसान, हर मज़हब के लोगों के लिए आपकी अखबारी ज़रीन? अभी देखिए, जैसे आपने बताया कि लाखों लोग फॉलो करते हैं, जैसे मैंने अभी भी इससे पहले बताया कि मैं जब टिकटॉक पर था तो 55 लाख फॉलोअर मेरे वहाँ पर हो गए थे। अभी भी मैं इंस्टाग्राम पर हूँ, वहाँ पर अभी 2 लाख, 2.25 लाख हो गए हैं। अभी MX टकाटक पर हूँ, वहाँ भी 5 लाख हैं और उसके अलावा यूट्यूब पर अभी 3.5 लाख हैं। मैं आपको गारंटी से बताता हूँ, मैं देखता हूँ, मुझे मैक्सिमम लोग हमारे हिंदू भाई बहन फॉलो करते हैं। तो हमारे जितनी भी बात होती है ये कभी बांटने वाली होती ही नहीं है, जोड़ने वाली होती है। चाहे इंसानों को जोड़ने वाली बात हो, चाहे रिश्तों को जोड़ने वाली बात हो, जोड़ने की बात होती है, इसलिए सब मोहब्बत करते हैं। तो जैसे कि आखिर सवाल आपसे कि हिंदू और मुस्लिम, ये दो जो है, हिंदू और मुस्लिम भाई जो हम बोले, इन दोनों के लिए आप ऐसी कोई अखबार ज़रीन बोलिए
کہ کیا ان فیوچر میں ہم ہمیشہ جب تک ہم زندہ ہے تو وہ آپ کا اقال ترین وہ آپ کی بات ہمارے دماغ میں رہے؟ دیکھیے ہمارے ہندوستان کا مسئلہ ایسا ہے کہ یہاں پر غریبی بہت ہے، یہاں پر لوگ فائنینشلی ویک بہت ہیں، اور ایک ابھی انڈیا اب آگے بڑھ رہا ہے، لیکن ابھی فی الحال یہاں پر ایسا ہے کہ آج بھی کئی گھر ایسے ہیں کہ جن گھروں میں چولہا نہیں جلتا ہے۔ تو یہاں پر ایسے ملک میں ذات پات اور ہندو مسلم اور دھرموں کی بات کرنا مجھے لگتا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ ان بھوکوں کو اور بھوکا کر دیتا ہے نا، ان کو اور پیچھے ڈال دیتا ہے۔ ہم کو بات کرنی چاہیے اس ملک کو آگے لے جانے کی، اس ملک کو ترقی پہ لے جانے کی۔ اس کے لیے ہم کو جب ہم ایک جٹ ہوں گے تبھی جو ہے یہ ملک ترقی کرے گا۔ اگر ہم لوگ آپس میں بٹے رہیں گے، ایک دوسرے سے لڑتے رہیں گے تو یہ ملک کبھی ترقی نہیں کر سکتا۔ تو ہم کو مل جل کر ہی کام کرنا پڑے گا، کوئی بھی کام ہو، کوئی بھی چھوٹے سے چھوٹا بھی کام ہو، مل جل کر کریں گے تو ہی یہ ملک ترقی کرے گا۔ ہر آدمی اپنی ذمہ داری کو سمجھے اور ہر شہری اپنی رسپانسبلٹی کو سمجھے اور اس کو نبھائے تو یہ ملک انشاءاللہ پھر سے سونے کی چڑیا بن سکتا ہے۔ جیسے کہ آپ نے بھی بتایا کہ آپ کی جو فالوور ٹک ٹاک میں 55 لاکھ فالوورز ہیں، تو اگر آپ کوئی ویڈیو ڈالتے ہیں تو 55 لاکھ لوگ آپ کو دیکھتے ہیں، تو جیسے ابھی فی الحال حال میں جو بلاکار کے جو معاملے ہو رہے ہیں پورے ہندوستان میں ہر جگہ کہیں نہ کہیں ہو رہے ہیں، ان لوگوں کے لیے آپ ایک میسیج دیجیے، یہ چیز کس حد تک بری ہے اور اس کا ان فیوچر تم زندہ جب تک ہو اور مرنے کے بعد اس کا تمہارا کیا عالم ہے؟ نہیں دیکھیے یہاں پر ہمارے ملک کی بدنصیبی یہ ہے کہ یہاں ہر مسئلہ سیاسی بن جاتا ہے، اس کی وجہ سے جو ہے نا مسئلہ حل نہیں ہوتا، ایک دوسرے پر الزام تراشیاں ہوتی ہے اور اس میں مجرم کہیں نہ کہیں بچ کے نکل جاتے ہیں۔ تو جیسے جو ہمارے شریعت میں جو زنا کا جو سزا ہے کہ اس کو ختم کر دو، اس کو سنسار کر دو، بیچ چوک میں اس کو پتھر مار مار کے ختم کر دو کہ پھر سے کسی لڑکی کے اوپر آنکھ اٹھانے پر اس کی روح کانپ جائے، ہے نا، تو ایسی سزائیں ہونی چاہیے ان ریپسٹوں کو۔ اور یہ ریپسٹ نہیں ہے، اصل میں یہ درندے ہیں، یہ انسان ہے ہی نہیں کہ ریپ کرنے کے بعد اس بچی کا وہ حال کر دیتے ہیں کہ یعنی اس کو بولنا بھی ایک ایسا لگتا ہے کہ کیسے دہرایا جائے، ہے نا۔ تو یہ وہ درندے ہیں اور درندوں کا ایک ہی علاج ہے کہ انہیں ختم کر دیا جائے، ہے نا۔ اور جہاں تک بات ہے کہ بچوں کی تربیت کی، جو انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، انٹرنیٹ کا دور ہے، تو بچوں کے اوپر نگاہ رکھے کہ وہ کوئی غلط کام تو نہیں کر رہے ہیں، غلط سائٹس پہ تو نہیں جا رہے ہیں، یا پھر جب بچوں کی تربیت اچھی ہوگی تو ہمارا فیوچر اچھا ہوگا، ہمارے ملک کا فیوچر اچھا ہوگا۔ لیکن جہاں پر جو ہے بچوں کے اوپر نگرانی نہیں ہوگی تو یہی وہ نوجوان جو آگے بڑھ کے بگڑ جاتے ہیں۔ تو تربیت کی بہت سخت ضرورت ہے، ماں باپ نے، پیرنٹس نے اپنی ذمہ داریوں کو اگر ابھی سے سمجھے اور اپنے بچوں کو قابو میں رکھ کر ان کی اچھی تربیت کریں تو شاید یہ مسئلے آگے نہ ہوں، مجھے ایسا لگتا ہے۔ جی مولانا رشید صاحب سے ملاقات کر کے بہت خوشی ہوئی اور بہت ساری چیزیں ہمیں سیکھنے ملی، جو ہمیں چیز معلوم ہے وہی پتہ چلا ہے، جو نہیں معلوم ہے وہ چیزیں پتہ چلا ہے۔ تو سائنس 24 سے میں جنید چندا، السلام علیکم۔